2019 80 সিট রিজার্ভেশন মাত্র 10টা মানুষ, অথচ এই ছিল 12টা, তাই 22টা জেলা। আজ আগাও তরুণা সেন্ট্রালে 50 সিট পাই, 50টা ফাইভ জাগাও তো 10টা মানে মান, অথচ প্রায় ওয়েলফেয়ার রিজার্ভেশন লাইনে দেখায় খরচা 80 দাস বুক পক্ষাদার ওটা হায়ার এডুকেশনাল কনসালটান্ট ওটা তিনি হায়ার এডুকেশনাল এডিশনাল ডাইরেক্টর of 50% আমার ডিপোজিট ডাইরেক্টর of 50% আমার তোমার টাকা লাগাও ডাইরেক্টর দেখায় আইএস অফিসার খরচা যখন ông ai cái từng thấy mang cả cái rồi từng tháng qua nhiều rồi còn làm ra được có phải là cái còn sao có sẽ không được ship sẽ không được cả đó ông sẽ không đi sang đi bây giờ cả ông sẽ được về đấy còn cái gì cả đấy ông nó có sao cái gì nó ông có là hay còn là cái ông nó cứ cái đi ông cứ đại được có cứ bị mất còn cái ông nó cái đại được có cái gì đó cứ discuss được lại này আমার পড়াশোনা আমার পিক পয়েন্ট থেকে আমার লাস্ট পাওয়া কিন্তু তিনি আজ এমপ্লয়মেন্ট যত কিছু আর লাগে সিস্টেম বাহির চলিত বাহিরে নর ডিস্ট্রিবিউট খাইত আর পরে নর মাটি হয়ে যায় আর জাগাও তো অফিসে যদি ফরমাটি ছাড়ে আর কি ওই অফিসে ফরমাটি মানে কায় লো টিএম মেম্বার মানে লো এলিজিবল সিনিয়র এই বাবা কোন মুভমেন্ট খাইলে এলিজিবল সিনিয়র কম লাগায় কারণ রাইট বিভাগে মুভমেন্ট খাইতে হবে কারণ আজ আমরা ইস্যু রেস এমালিয়া মানে ফলকি এমালিয়া মানে ফলকি এমপ্লয় দুই লেয়ার ওই তাবলা উঠা তিন অবা হাতে ইউনিভার্সিটি কাজে খাইতে হবে প্রফেসর কিবা আগে অফিসার খাইতে হবে বড় মাও বুঝতে দিতে নেই ওকে তাবু কম কম লোক তিনি সাইকেল খাইতে কম ছাড়িয়া আর ট্রান্সফার কিলো আর Hasilnya kiri mulai, kita promosi marwah itu kiri bokong sadia. Apa yang lo kita kiri rega kaja bokong sadia, kalau bokong sadia rega marwah. Apa yang lo kerja untuk pura bata, pura lagi bata, bokong sadia kalau bata marwah. Jadi apa hai kaja political right mana ni? Apa itu? Apa political right mana ni kita? Jadi socio-economic, cultural and political right. Apa mana paksa itu movement? Overall Tipramota. Agar tahu Tipramota je movement lo itu lebih je PM itu kalau boleh. Jika orang kata kriminal, atau tu beri mana jeta orang paksa kelas itu saja kena kelas kerja, apa kata hari komat, ada apa? अगर thinking Taiwan Sumani they share kanobo abo aba kilo इधर देखो पार्ट है अगर कॉन्सर्ट जरूर खाई आप लोग रखा है जो तो ना बोलो क्लास पूरे दिन में कैसा फॉलो खाई इन्हें काम खाने ये काम क्यों खाने के लिए एक इश्यू कमाना बोलो ना बाकी है खाने आज कॉन्सर्ट तो वो आप लोगों को खाना अगर कामु के कॉन्फ्रेंस तो जब थाई मानना पहले पार्टिकुलर पीरियड में आप लोग डिस्कस करेंगे तो प्लस पेरेंट बॉडी ने सिंगा है बहुत तरीके फायदे हैं तो बता सकता है आज अगर जो बोलो लो फूड बहुत ज़्यादा लेकुना बहुत ज़्यादा बोलो स्टैंडर्ड फायदे बहुत ज़्यादा बोलो गेम ये सब बोलो क्लास फाइव तुम्हें लाए ये आप लोग फाइव से लाए इसका चलूँ है आप लोग ऐसे ही अगर आप बाकी लोग यदि खाना कुछ हो ये और शिशु कल्चर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक मूवमेंट इन लाइफ से मूवमेंट है का कैसे इसमें नहर माता हो आप वो था इन ग्रेडेड डिपार्टमेंट काम ग्रेडेड डिपार्टमेंट हो इन ये इंटरव्यू मूवमेंट ऑफ फाइल मानो काम बाकी फाइल ना क्या है openly senahay agalo thangma epono bulo thangma epono noro takai office agalo thangge tamo laina tamo ni higher secondary school kiba
higher education officer local. आज अगर हम लोगों देखो पॉलिसी आज अगर हमारे सिस्टम पॉलिसी एजुकेशन में कि बाहर बाहर तो लिया आवश्यक हाइबर और आज अगर को ताऊ अगली वो तारा कुछ बेजा कुछ हमारा प्रॉब्लम दिया तारा कि बाहर ताऊ दोनों इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट बाय कोलैबोरेशन खाई एजुकेशन और बाहर के स्टूडेंट खाई ना है बहुत खाई जाए तो बहुत अनेक चीज़ आपने समझा देखा बड़ा creamy layer of the society माने sinai lumai intellectual ya conscience dongnai abo dong uno tu creamy layer ngai tamu kiye na kaisa sini jeo sini jamthungo je celebrate thayo a jaro dungo kaisa creamy layer ni conscience taban discuss खाने को सुनो कारण अनुमो तीन बोर होनो कॉन्फ्रेंस तामना धर सेमिनार तामना धर वर्कशॉप तामना धर ताबु खानो बनो आलादा के बुद्धि माया एक्चुअली कॉन्फ्रेंस माने ये कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस माने कंसल्टेशन आज आगे डिस्कशन फाइनली सीरियस मैटर बनती कि बा मत खाली ये कि जो तो काम खाने आलेना बाकी के कॉन्फ्रेंस में जल मैं तीन नाइन में एक्चुअली ये लोग भी बॉक्स और वाकरो और तो फाकरो मैं तो वो कॉन्फ्रेंस को खाना खाना काम तो किसी को खाना ना वो कॉन्फ्रेंस को ini kan normal yang kamu काम करने के बाद खाली ना खाली से बहुत खाइते ना पड़ता है क्या आप लोग वो बोलते हैं गावन बांगे लो ऑप्शन अंदर एम्प्लॉयर एटलीस्ट कॉन्फ्रेंस काम ना हो इधर कॉन्फ्रेंस खाई होता है आप लोग मौके खाई ना नहीं ऑल दिन आतु मर्दी जो तो कुछ वेटिंग डिस्प्ले खाई आप लोग आके और बना खाई ना ना ताऊ सेमिनार जिसमें खाया खाना आता है इधर ताऊ से खाया अब उस सेमिनार ना तो ताऊ सेमिनार को सेल कॉन्फ्रेंस को सेल वर्कशॉप को सेल जॉन सभा खाली हो को सेल दोनों चीजें सेल हुई क्या कॉन्सेप्ट को मांगना है जैसे किए वो कारण कि तो आते हैं ना तो सिनी ताऊ इम्प्लॉयर आंसर मालूम हमने नहीं meaning tamu meaning kamu tu politics so haibani ni politics so joy tu mani bully politics baik tu politics kelai itu politics kita tamu